ko nabi saka wolo ko haramulo ko le man ngafete ni ke kuma ko no ko nabi sare ko ni kramolo ko me kaka wolo man ngafete wolo mo kele ko ala ka fana wolo man ngafete jati o ya ko mawlu ye haramu bo akom ko tante haramu ko nabi saka wolo haramu ni ka pièce fle iba sura awol ka wolo jati min 30 nga wolo le ange karamo bi ni forane ko ka karna de dima ko ni kara iba sura wolo mi wa bala kan kala da do le blakan ni 35 jati ka wolo le ba kan mena iba bogo fuli abatra mo do rebe awulla ka be 30 lo yere lema jati na kun jani ale imamu fa fora ine ni ko 30 haramiye ke awulla be 30 lo lema jati so ma juna fete ko lo so na goyati na da shitana ko ni ni 30 sira funa abako alhamdulillah rabbil alamin ko do fara alayhi salam da fara shi ba edu go haramulo no ele haramiye ke jati adu hariso ne ko ni ayi kuma dalu yoro yala aya susu yala ka so ka kuma ko so be no yi minta no dron abarke karamo way har ko nyama to fere nda ci grawna ati kala to fe quoi ati loni ke medde ba bara mo ya ko dron fara ba ko tige de gen ha wore ya di tige de gen ha here ari wore da nya ba tramo e de kala ite sonjugu التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر ولا كراي وجينالي فاش بس كلام كو بالا مناكو سيرنا وريادي سيرنا سيرنا هاري وانا دانيا يي باترام كيرنا مرو دانيا اش كيرنا سينو ادنا تيغسنو او تدينايو فيو o ti dinay de ayo de karamo bawye ko ni karamo bawye saba abe mulillo ati fuilo tigre nani mo ko da nyongo ale mo do lo ko mo le bira so ndugu tigre na so ndugu tigre na ko le bare ayo tay ay korna fo mo goy ay lahra soro to fo mo goy ko sobeke oli dinay de nabi saka liwru ala ko kanale ba kono ko sobe tanaye wa nurun ala ko noral bi évangile kono livre mun dira isama kitan ngache c'est écrit aga livre ala ko lumière ba kono ko sobe ala ka be kigani fo ma arabuye qur'an na kono ko jibrila yande na fo ale ko la ci ko kan fo dan fo ye mais aw wilabi ko livre ano kele haramuye lahi est ce que abska bien soro la ta soro ali ko korna ko lo alelo ala aya woni sa o ti son avec ma ko fe ay sigiti mo wole angana sigi arajura ka fogo nabi sawero haramu yoro mi ko ni wali haramu yoro aya wole arajura ni ka dani ko jugu o ti na son amiti lebule jati ki ka dege min jogo be fo mo goye ko so beke ibi so fo jogo min da de bo shida amita be yira mo arajura jati o be television o ma do yere tanaye ومصدقا لما بين يديه من التوراة ko évangile ko tawrata ka kuma kan yi jati lizikiri ko moïse ke saka liburi ke وهدى ko tawrata fana kanale وموعظة للمتقين الله أكبر وموعظة للمتقين karamo beni arrogant beni docteur beni ane han ko foya de duya wa ma isa mi fa ana ko fo ko tawrata ko lingila ko wajulu kanno wajulu fenno mo goye mu isla alanye dani tawrata la tura de Moïse évangile de Jésus-Christ na mandi karamo goye yati arasalam goye kafri pour la fo ne ma fo awlo ne ba interpréter awele ale jati ako tawrata ko lingila ko akbaka wajulu le men ni mutaqina mo beke jati karamo ko tawrata mai ko bibilu mai ala ko kafiri ki ala salam ray pour la fo ala ala ni korfo sa ay do radio ka korfo mo goye ay da kuma nun jabi karamo ko don mo bemi wajulu kala bemi ala ni kuma jabi nan tarabe kuma ko fe nan do biye ati kuma o tinade koko bi fali bu digena ide segi muso joge bina lo indal man baatra mo woni wal yahkum ahlul injil bima anzala Allah fihi ala ko Muhammadu mawo ko ka fo injila tuye christian ye ko ka critique ni injila ye
n'a sɔrɔla haramu lo n'a sɔrɔ tun ka bugɔ ala tɛ nin kuma d'u ma o de la k'a fɔ jati wal yahkum ahlul injil bima anzala Allahu fi Allahu akbar kala ya fɔ yi de kosɛbɛ ko chrétien a kiri tigɛ ni linjila ye min bɛ a ka livre kɔnɔ a ka kiri tigɛ n'a ye ko Jibril y'a fɔ ye ko ala ko tɛ ko k'a fɔ aw ye jati a ko o livre man ɲi k'o tigiw man ɲi n'a man ɲi Mamadu bɛ sɔn ka nin fɔ wa n'a man ɲi ala bɛ sɔn ka Mamadu bila ka nin fɔ wa a ye sabali dɔɔnin dɛ karamɔgɔ wajibi kɛra a ye sabali a ye sabali aw b'a dɔn k'a bɛ jeni lahara a kana mɔgɔ jeni ka fɔ aw yɛrɛ kan kosɛbɛ kɛ a ye cɛ fɔ mɔgɔ ye a y'a to mɔgɔw ka bɛn an ka bɛn ni chrétiens ye an k'o waju k'a fɔ ɲɛna k'a bɛ min na nin Bibili kɔnɔ jati n'i m'a kalan i bɛ se ka kuma fɛ wa chrétien silamɛ lalatigi an bɛɛ mɔgɔ kelen jati lalatigi yɛrɛ ka sɛ bila ka sɛ faga le o k'a fɔ a ɲɛna ko a ka hakɛ to ko denmisɛnninw fara b'u kan mɛ k'olu kɔnɔ ɲagaminen bɛ olu bɛna sɛni faga k'a d'a ma a ka laaboloju kan ka bɔ ɲuman bɔ olu fɛ n'a taara k'a fɔ cɛkɔrɔbaw ye k'olu bi yan ko ka hakɛ to ka sɛni faga k'a bila ka ji bɔn a ye mun de kɛ sɛni tɛ e ta ye dugukolo tɛ e ta ye a m'a faga e kuncɛ kan a m'a faga e bodiŋɛ kan a m'i fɔra kɛ ka sɛ kan tigɛ ko mun bolo e di min kun e di min kun ale c'est-à-dire mɔgɔ min nin baara kɛ o ye su ye quoi kosɛbɛ kɛ mɔgɔ min bɛ nin baara nin kɛ olu ba kunu fɔlɔ olu ye su le jati ala ma kuma olu fɛ fɔlɔ don yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy kosɛbɛ o jotigiba in dɛ a bɛna den woloden min kɛ karamɔgɔ ye jati karamɔgɔba imamba wajilikɛlaba a bɛ den woloden min kɛ bataramɔ kɛ dɔrɔmɛla ye a kɛra su ye kosɛbɛ kɛ i y'a faamuya a ma se ma o a ye sɛ de faga dɔrɔn kɔrɔnakolo yɛrɛ kumana kan o yɛrɛ kumana ko ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ala kɛra y'o ɲininka ko ala kɛra ma an ka sɛ ninnu an bɛ min kantigɛra bɛrɛ furu kante an b'a kɛ dɔwɛrɛ kɔsɔn ke ko ka taa n'an ye ala fɛli k'an gɛrɛ ala la jaw b'a dɔn ko ala bɛ yen o b'a dɔn e ko n'o ko ye haramu ye i bɛ ɲigi olu la nabi Yusufu Joseph a ye den dɔ furu Misra k'a to a kumana a ka masaya tan na a ye den min furu nin den in fa tun kafiri ɲɛmɔgɔba le ye subaga ɲɛmɔgɔba tun don dotigiba le tun a fɔ ko Putifara eberekana i y'a faamuya nabila Yusuf k'a to a ka masaya kɔnɔna na Misra kɔnɔna na a ye den min furu ka den fila sɔrɔ a la den in fa tun ye dotigiba de ye dotigiba subaga ɲɛmɔgɔ Misra bɛɛ olu tɛmɛ mɔgɔ t'a ɲɛfɛ jɔra mais nabi Yusuf ala karamɔgɔ ala ka mɔgɔ a y'a ka den furu karamɔgɔ alo ye suɛrɛ yan a y'a fɔra ɲɛna ko nabi Yusuf ye den furu don min na ko in fɛti fasugu bɛɛ kɛ i bɛ mun faamu na o kɔrɔ ko fɛn bɛɛ tun bɛ e ni muso yɛlɛ mɔgɔ fɛ o a ko non an ka laada ye nin i b'o de kɛ n'i ma bɔ fɛn dɔ de la nabi Yusuf ye den furu a ye den furu wagati min a ye denkɛ fila sɔrɔ a la Manasa a Efrayim ka fɔ t'o den tɔgɔ yɔrɔ ye o t'a lɔn o ma kalan nabi Yusuf ka den fila Manasa ani Efrayim a y'a sɔrɔ muso min na muso ni fa ye jotigiba le ye aw ko haramu lo bon Abdu mi den b'o juge dibira k'a biri wa o b'o juge don o b'a juguyara de ɲɛ bɛ karamɔgɔ i b'o ma ɲi dɛ o ma ɲi forokiya bɔra kusi tu a kɔrɔ fɔ b'a fiyɛ ten i m'a fadi seli dibira wa fadi seli dibira don a yɛrɛ kɔni fadi o tɛ fadi seli dibira kɛnɛ ma ci ka bɔ ka na forokiya bɛ wara kusi dara o ta muso dɔ mɛ k'a den k'a digɛra ye o bɛ fasa ni i bɛ fara caman dugu kɔnɔ de fara caman bɛ o kɔnɔ ta dɛ olu karamɔgɔ kun ta nin kɔnɔ la o su fɛ olu ka baara lo o tɛ la o su fɛ i b'a ye a ye forokiya bɔ k'a bila a sɛbɛnni don parce que e b'a ye tɛmɛ ko karamɔgɔ lo forokiya le baara fugula b'a kun na mais i bɛna a sigi su fɛ karamɔgɔ le de y'o jɔ f'i bɛ kiri biri k'a filɛ a ye dege semisi misɛnnin don a tɛ dogo mori kɔnɔ dɛ a tɛ don yen a mori kɔrɔ dɔ b'a sɔrɔ da a bɛ t'o ta ka taa faramuso in jɔ kɛ a b'o le la mais ni min ala ta ye a k'o ma ɲi n'o fɔra k'o ma ɲi a bɛ min na duguma o ka ɲi wa an bɛna a tɔgɔ wele don kelen a kɛlen ka hôtel ta k'a di musow ma i y'a faamuya ka tile minɛ k'a di sunkurunin ma sunguru min ko i ɲɛ ka taa don hôtel la a yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ n'a bɔra su fɛ a bɛ fugula mɔ ka bila tile bɛɛ fugula m'a kunna quoi fugula mɔ ka bila mɔgɔ t'a nɔ a bɛna se ka tɛmɛ ka don hôtel in na
il fait peut-être mɔgɔ dɔ de nana n'o ye a ka terikɛ dɔ ye a bɛ na jaro d'a tigi ma sunkuru de b'a ɲɛfɛ n'a ye tulonkɛ a ma tɔgɔ wele parce que a ma lɔn kosɛbɛ kɛ parce que an y'a filmer k'a don an fɛ mais a mana wuli k'o tɛnɛnden ye haramu ye e bɛ min na hôtel la est ce que halala don wa haramu don heyi a yɛrɛ kɔni se i tɛ mun wara dɛ kɔni secret b'an bolo n'an y'a dilan kɛnɛ kan aw kama a bɛ na n'a ye jaati kana nga fene ka batra mo ne te kono ka kala no wa man lam yahkum bima anzala Allah ko mo je mo kiti so chrétien ou un juif ou un musulman kuri ma kiti tigeni fenye ala fe min jigi do fa ulaika humul fasiquna ako awle chen kelawe jaati chen kelawe ka mo mun ko tawatam mai ala ya jigi ko linjila mai ala ya jigi ala ko ni makiti tigeni fe ala fe min jigi kirte mun fana bana qur'ana na ala ko albe chen kela jaati ambe ay wajlu kan mun tasa qabsa wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi ala ko muhammadu ma ima ya ala kana kuma tuguna ko an jiga di muhammadu ma kitabura bil haqqi jaati wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala muhammadu ay kitabu mun jigi mane woli cey tuguni safar ni nuka cey ka musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab maywa ko qur'ana ko tawrata cey jati ko linjila cey ko qur'ana ko muhammadu ko la torah est vrai l'évangile est vrai ko rabbi ki ngafo me karamo ko tawrata me ko bibilu may muhammadu ko ka tay karamo ko may awle joy sasa olu yere le may ati muhammadu ki ngafo ko tawrata ni injila kay l'évangile est vrai la torah est vrai karamo ko may dedu karamo an de miya suina de ana kuna da kon an miya suina koy na bis ni ma fati bo kana fo kene kan koni na mana fo no ko mi fo ke ma so ni ma so na ya sa fa de kana yan jati ko rabi kuma ya murtambulo be tambulo amani to mo lo kene kan ya so jati wa muhaiminan alayhi ala no wege qur'ana kuno kadi muhammadu ma libru to kan e bo ko bi muhaiminan ko do ala ko tawrata kuno ni moy jeyna ke na ya mne aya boni fara kuri ka fa jati me qur'ana kuno ni moy jeyna ke na ya mne aya bu sanya keme muhaiminan alayhi imai ko so woni bi an ko qur'ana kuno o to fana lon kala ko ni moy jeyna ke ko ni muso tigilo kaka boni fara kuri ka fa ko ni te kona lo ko abugo bosanye keme en ala be korona kona karamo ke na be korona kona korona na buga ira para ko ti koni mugo me muso tige ko ga boni fara kuri fa na be korona kona korona ya dafani na buga ira muso tige wo che kona o a be jibu ti bisanye ke keme furu siri balia a shi de mane jura koni abu kwa mai do ala mi fo muhammad ali ko so be fahakum bainahum bima anzala Allah muhammadu kitidi faye kitoni nyonga tala mi njigi no ne naima ka kitidi do foye nyina o ka liburu ta ka bwa ko sabu liburu jigini no ka foye pala ko se dati ta to da foye ko na ko de fahakum bainahum bima anzala Allah Allahu akbar ala yo muhammadu wala tatabi ahwaahum o wani fana famia kala ko ala krama ko kana tuku kirchon ko en ala obiya wa wala tatabi ahwaahum ala ka liburu jigini no o hayam bula ta mimo o yira kuna ka farakan livre inventé ko mo mara kana tuku ole ko ko me awira ke to mina ka bukhari sebe andi tuku akko ko sebe ke ala ba ko mo le fole kan ko ko ni kirchen fe mo ayira ka fo ati évangile kono ati torala ko na so doroti mi tora kono doroti mi évangile kono ni kene ga go dorami mi ngalo no jati ni part de la bible ko dorami mi yoromna o ke jami kene ka yawa ni ke jami kene ka ko bi ko dorami mi kana wa yara fana ati soro de dore haramu ye chrétien kono jati leso dumi haramu ye chrétien kono so be ati muwa fe su dumi haramu ye chrétien kono hari liye su kite manga magara ko so be asu kite se ga magara mais ako e ko dromi ko le so dum ko so ko chrétien mai kama kera de mu dromi ma ata min sirlai ko so be ka suire ok o sira sa mega haramiya ay sabali tanai amma ja'aka min al-haqqi na alay e muhammadu son qur'ana na ta kefo iye ka ban ni chrétien se mi mo ayela ka fo yina
asabati aka livre kono kana tuwa ko dati لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ala ko aw kelen o kelen an ka livre kɔnɔ na sariyaw bɛ taasiraw bɛ loi b'a kɔnɔ dɛ jati ولو شاء الله n'a tun ka di ala ye kɛ لجعلكم أمة واحدة ala tun bɛ anw ni chrétiens bɛɛ kɛ manden kelen jati an bɛɛ bɛ kɛ manden kelen karamɔgɔ kelen diɲɛ kelen ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ni ala ye aw fɔ dana k'a filɛ ka aw jarabi aw bɛna ala ye fɛn min di aw ma a bɛna mun de k'a kɔnɔ dɛ kɔrɔna bɛ anw bolo kɔrɔta bɛ an fɛ yen injila bɛ an fɛ yen sariya minnu b'a kɔnɔ an bɛna kɛ cogo jumɛn dɛ فاستبقوا الخيرات a ɲɔgɔn da hɛrɛ ye kɛlɛ la jati إلى الله مرجعكم جميعا ko a bɛɛ bɛ taa ala fɛ kelen kelen silamɛ ni chrétien bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ jati فينبئكم بما كنتم فيه ko تختلفون n'a sera lahara ala bɛ aw ɲininka aw tun mankan cira fɛn min na ala bɛ aw ɲininka karamɔgɔw aw ye échoué yan tugun mais n'aw ma ka baabiya de dabila walahi ne ma ka baabiya dabila jati ka kɛ fɔ mɔgɔw ye kɛ ala bɛ taa baabiya tɔw fara ɲaamɛ la jati ko fa faro kurga kɔni min tora yen kɔni ala kɛ parara fa bara kɔrɔ jati an bɛ ɲinɛ aw ma le koyi n tora aw kɔni ta tiɲɛna ka ban an fana kuma cogo ni nin an tɛ kuma yɛrɛ fɔ ni nin tɛ ne ka da cɛ o nin i b'a to yen i bɛ kɔrɔna kolon filɛ an bɛ mɔgɔ tɔgɔ wele o ayi aw karamɔgɔw mɛ n'a digira ne la sɛgɛ de ma ɲi kɛ n t'an den tɔgɔ wele kɔni an ko sɔn fa fɔlɔ ko sɔn b'a biyɛ ko b'a biyɛ e ko ha ko a ye nin kɛ o kuma ye sɔn yan e t'a sɔrɔ kɔgɔ n'o i bɛna yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ la ye karamɔgɔ taa n'a ye. Nous avons envoyé à la suite des prophètes Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qui était avant lui de la Torah. Nous lui avons donné l'évangile où se trouve une direction et une lumière, pour confirmer ce qui était avant lui de la Torah. Une direction et un avertissement destiné à ceux qui craignent Dieu. Que les gens de l'évangile jugent les hommes d'après ce que Dieu y a révélé. Les pervers sont ceux qui ne jugent pas les hommes d'après ce que Dieu a révélé. Nous t'avons révélé le livre et la vérité pour confirmer ce qui existait du livre avant lui, en le préservant de toute altération. Juge entre ces gens d'après ce que Dieu a révélé. Ne te conforme pas à leurs désirs en te détournant de ce que tu as reçu de la vérité. Nous avons donné à chacun d'entre eux une règle et une loi. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Votre retour à tous se fera vers Dieu. Il vous éclairera alors au sujet de vos différends. Sourate la table servie. 5e chapitre, versets 45 à 46. a y'anw sere jinɛ yan n'a tun y'an kalan ɲɔgɔn fɛ awa lahara y'anw sere n'aw taara banka tuma mɛn ala bɛna aw ɲininka ka kɛ nin lon in ma ko nin lon tɛ sinna nin ɛri in na nin kalanyɔrɔ nin e tun jɔlen bɛ verset kalan na e tun b'a mɛn yan e ko ŋmaa Christian bɛ kɛ ko ŋmaa o b'a minɛ a tulo la ye ko e tun b'a baara kɛ o ko c'est-à-dire cela veut dire pourquoi o tɛ fɔ ala ɲɛfɛ dɛ o b'a mugu ye c'est-à-dire cela veut dire pourquoi o tɛ fɔ ye dɛ o b'a fɔ kari ala ko mɛ ko ba ko so kaya minɛ mɛ ko bɛ giri k'i minɛ o y'i minɛ nu ne ma o y'i minɛ dagolo ne ma o i budigɛ kelen no o i kiri kelen no o b'i minɛ b'i kule b'i fili ɲagamɛ na jaati a y'a mɛn a y'an seere ye an yɛrɛ y'aw seere k'an tun y'an kalan ɲɔgɔn fɛ kɔni ko an tun b'a kalan i m'a kalan mɛ i y'a mɛn jula k'a mɛn tubabukan na a y'o mɛn haya baara sɔrɔ lamɛn o bɛ tigi k'a lamɛn o n'i m'a baara kɛ i bo i bo siri fa mɛtiri kelen mɔ la jaati a bɛ tɛmɛ o kan yɛrɛ karamɔgɔ tanna ye tanna ka fɛn ye suratu ala imran aya 100 ani aya 12 ka taa lɔ aya 100 ani aya 15 ala ye nin fɔ yɔrɔ la tuguni silamɛ ni kiritiyɔn a ye bɛn diɲɛ bɛ ɲɛsuma jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ manganakolo min bɛ anw da a bɛ ban silamɛ ɲagamina kosɔn ko jihadisi ko de nana nkalon t'o ye wa tanna ye laisu sawa'an min ahlil kitabi ala nin ka di tuguni a ka di kojugu a ko kiritiyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ko o bɛɛ tɛ kelen ye sa jaati o bɛɛ tɛ kelen ye dɛ k'a kiritiyɛn bɛɛ bugɔ dɛ a ye kiritiyɛnw bugɔ a y'o gɛn ala ko kiritiyɛnw bɛɛ tɛ kelen ye ko bɛɛ man kan ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi a ko mansaw bɛ yen minnu bɛ wuli ka jɔ ka ala ka hayaw kalan ana alayli ko sufɛ ala ko kiritiyɛn dɔw bɛ wuli sufɛ dɛ ka jɔ ka ala ka hayaw kalan kɔrɔla bɛ kan ka fɔ dɛ
ko da be ngana fo de Jati. be ko ko bebgo e balo mi ba kala mi ba kala wa Ayi. ay sabali atu nga haya wala karamo Kone. pe mondial pe total fanga do ni ne kono Jati. nani famande kala wo aha wa hum yasjuduna ala ako kirito mi sujurube parmi les chrétiens ko do mi sujurube suno Jati. obi ala ka haya on kala ko da be kinga fo karamo mo ko mai ko kirito mai ibina han kedi aha yu'minuna billahi wal yawmil akhir ako bi limanani arayi kalimanani lahrayi ay amene lon ba be mine ay ni me ay sabali ay hay ko mo woyi ay sabali ka ani ko mo woyi Jati. wa ya'muruna bil ma'ruf bi mo bla shara barakalula wa yanhauna 'anil munkar bi mo gi ngaba ko ma mimma ni alayi ko ki tan do bo ke wa yusarri'una fil khairat ako bi nyon danga hereke mo woyi adu yerabi de duya o kirjon nga pharmacie do be ko so be ni orange dima ni flan ni wa flale pharmacie yere la ni trawa dima ke menani o be do ko kirjon bo ke o ba ke ay islamé doyra de la mi ordonnance pharmacie daile kale islamé kale imamu ye o makabe sirka tramma ko ka pharmacie fla wa fla fe ke menana wa firla li babe aya ati saro abi mi ati me kirjon ba ke Jati. imay ka flake flami wa fla pharmacie donna o ba di ma ke menani Jati. mais dibi sa no be han islamo ni ay clément ni donna ke o ma ke ay sabali sa albe ko mo le foya wa ulaika min as-salihin aqulu kirkion ni mo nyimo ye Jati. e ko mo nyimante ala kada ko mo nyimano e ko mo nyimante ala ko mo nyimano e ko mo nyimante jibrila ko mo nyimano so oni karamo ke sara Jati. ala bati nyininga sey te mo an ga wuli ka do korona ka bla en marche dina ka bara dina kenga ala ke fo mo yanga namara dabla o drone ko samandi mo woy kabe mo wonne ni ay ne ko di piraj man tigani ko ne ki numba be ki juba gi daba ay ne ko di ko ma fa mai ay sabali ay ko nafle Jati. wa ma yaf'alu min khairin ako kirjo mona fen baraka boy herela falan yukfaruhu ala ko ati banka sarado ma wallahu alimun bil muttaqin ako ala saramba ko kala bodo kirjo mona fen bara un protestant catholique kuna fen bara ka boy herela ala ko ale ba dama ni bara isra ka do arjina na saw yo ye na ba se ka do arjina na ko ni ba sara ko nta Jati. وما ربك بجلال للعبيد ni min kala ba sara dima ni ka sara gido arjina na olode kuma sa gido ika sara ko ni ko ni o amul famé ko na ko ni tanay tous ne sont pas semblables. Il existe parmi les gens du livre une communauté droite dont les membres récitent durant la nuit les versets de Dieu. Ils se prosternent, ils croient en Dieu et au jour dernier. Il ordonne ce qui est convenable, il interdit ce qui est blâmable. Ils s'empressent de faire le bien. Voilà ceux qui sont au nombre des justes. Quelque bien qu'ils accomplissent, il ne leur sera pas dénié, car Dieu connaît ceux qui le craignent. Surat la famille d'Imran, 3e chapitre, verset 112 à 115. Amali me dugun to ga fana ay ye ka témoigner vous êtes mes témoins Jati. aya ka ñoo fe aya me ñoo fe ala be kinga mi fo chrétien ma ango ay ni kele dabla fa ni kele dabla ra ande be hera soro quoi ko so be ata ni kele ma dabla wallahi ande ka hera soro Jati. ande ka hera soro de parce que ande kinga baraka ñoo fe ka ñoo wadu mais na aw ma belo tinyara bo ma sonni mine huru ko lorula o mabbe debi ban ko ndilo Jati ko ndilo fio la paix mondiale la paix totale si le gouvernement réellement avec ni fait aka baraka ni livre ngono Jati mais kuma le fandi tientiku yo gouvernement fandi tien fe koy na mara be yoro mo nawlo fa fe président be tik mi fe ko na France président ne ko ngé e ba na France président non France président non France mi fo bo tiko tiko le ko Macron bebe dinni bi amata ko non be gouverner ale bebe dinni ngé muso ro ba juge la ta ba tra mo dangati kakala PD Tramo de soto ala Imran kono Jati ayam dikono do ane ayan shegi igatalo ayan kemen fula ala mu foro fana tuguni
an balima chrétien Jati. an mago bɛ aw la kosɛbɛ kɛ a fana k'a yɛrɛ cogo ɲɛ dɛ a kɔni Bible ko midi ka kana kɛ dɛ o t'an b'a fɔ dɛ a bɛ fɔ dɛ ka dɔrɔn min ka su kɛlɛcogo ɲimi Bible ma sɔn a ma dɛ a ma sɔn Bible k'a ye min kɛ a y'o kɛ n'a y'o kɛ a banna n'a m'o kɛ an b'o k'a fɔ Bible kɔnɔ Jati aya 98 wa inna min ahli alkitab sura ala imran ala ni ko chrétien ye an bɛ wolo fɔ Jati silamɛw ko tulo dayɛlɛ karamɔgɔw ko tulo dayɛlɛ n'o de kuranna dɔn o ka ni aya ninnu ta k'a kalan ka wajibi kɛ ka misiriw la Jati baara bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a ko seyiti bɛ mɔgɔw neli seyiti tɛ mɔgɔ neli seyiti bɛ mɔgɔ de ladi n'i ma sɔn ladili ma i bɛ fiɲɛ sɔrɔ k'a fɔ n ye ana ye aya kɛmɛ ni 80 wa in min ahli alkitabi a ko mɔgɔ bi sɔrɔ ala kabako jɔnw na tuguni ko min ahli alkitab tigiw dingɛ o laman yu'minu billahi mɔgɔ b'o cɛla min bɛ limaniya ni ala ye kosɛbɛ wa ma unzila ilaykum ala kuma ma ban a banna wa ma unzila ilaykum aw silamɛw ko mɔgɔ bɛ chrétienw cɛla a bɛ limaniya ni ala ye kalima ni fɛn fana ye min jigira ka di aw ma wa ma unzila ilaykum ka min dira aw ma ne kuranna ye c'est chrétien c'est un protestant mais a ko a ye ko kuranna ye tiɲɛ k'a limaniyara ma c'est kuma fɔra ye yan wa ko ka limaniya wa ma unzila ilayhim ayi banna ni mɔgɔ da tun na fɔ k'i m'a ye ko non k'a ko ilaykum k'olu tɛ k'o tɛ haya ala y'a tigɛ dara sa a ye da tigɛ sa Jati wa ma unzila ilayhim min dira aw ma ilaykum a sɔnna o la min dira o fana ma a sɔnna o la a fɔ a limaniyara ala le ko ten dɛ kuranna ko ten khashi'ina lillahi a ko o chrétienw majiginin bɛɛ o b'o majigi ala kelen pe ala ka baaraw la la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalilan o ti wajuru yɛlɛma église la sara kama kosɛbɛ wajuru kan o ta interprété mal parce que fo sara no ka bɔ yɔrɔ janw na chrétienw fana dɔw bɛ yen o bɛ wajuru de yɛlɛma bible verset bɛ yen dɛ mɔgɔ wajuru dɔw o b'a yɛlɛma église la parce que o sara no oui an ka karamɔgɔ dɔw tɛ ten fana wa o b'o sara ka bɔ mankan o bɛ to ka hadisaw de kalan ka kɔrɔna haya bila chrétienw fana kɛra a bɛ ala ko mɛ ni chrétien ninnu o sɔrɔ kɔrɔna ma ka sɔrɔ o yɛrɛ ka livre ma o tɛ wajuru kanw yɛlɛma ka bɔ a nɔ na sara kama sara fitinin kama diɲɛ sara fitinin kama ulaika lahum ajruhum inda rabbihim ala k'olu chrétien ninnu dɛ ko ka sara bɛ dɔw ma ka b'o tigɛ ala yɔrɔ la ala de k'a b'o sara la e k'o ti sara ala k'a b'o sara mais n'o ka sara bɛ don arijinɛ na don e bɛna mun de kɛ an karamɔgɔ inna allaha sari'ul hisabi a ko ala ka ɲininkali ka teli dɛ karamɔgɔ a ye da haya ninnu filɛ biriw karamɔgɔw diɲɛ bɛɛ karamɔgɔw a ye haya ninnu mɛn a y'a joué k'a di karamɔgɔw ma a y'o ɲininka nin haya ninnu kɔrɔ la k'u ka tiɲɛ fɔ aw ye dɛ ya ayyuhal ladhina amanu hey aw munu ka limaniyara chrétienw cɛla karamɔgɔw cɛla isbiru ay sabali karamɔgɔw wasabiru ay fara sabali kɛbagaw kan warabitu aw y'aw cɛsiri diinɛ baara la wattaqullaha ay sɔrɔ ka siran ala ɲɛ la'allakum tuflihun a ko peut-être n'o kɛra ala bɛna hinɛ aw la k'aw lakisi ay sabali ay kɛ fɔ mɔgɔw ye ay sabali ay jinɛ bara cogo la ay sabali ay nebara dumuni dabila ay sigi ni diɲɛ so in na ay lahara ɲini a y'a dɔn ko aw farikolo ka sigiyɔrɔ ye nin diɲɛ so in ye nka aw ni sigiyɔrɔ ye lahara le ye aw farikolo ka sigiyɔrɔ ye nin diɲɛ so in na san 80 san 100 aw sara mais aw min ka san miliyari aw ye mun labɛn o ye ka to nin diɲɛ so in kɔnɔ watakulula a sɔrɔ ala ye dɛ a ko peut-être aw bɛna kisi kɔrɔla bɛ kan nin fɔ mɔgɔ se ka nin sɔsɔ dɛdugu kɔrɔ yan o il y a parmi les gens du livre des hommes qui croient en Dieu et à ce qui vous a été révélé et à ce qui leur a été révélé humbles devant Dieu. Ils n'ont pas vendu à vil prix les signes de Dieu. Ceux-là trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Dieu est en vérité prompt dans ses comptes. Oh, vous qui croyez, soyez patients, encouragez-vous mutuellement à la patience, soyez fermes. Craignez Dieu, peut-être serez-vous heureux. Sourate la famille d'Imran, 3e chapitre, versets 198 à 200.
ibita ayan keme ani ayan bi woro ani kele swatu ni sai am be fofle ala mi for la ya ve alleluia ya ve alleluia unga sabare aya fo ko barika aw ga mere ga se ka sabare brana de tlonge feye ana me wole ga hinauna ga ya sabare islam ga sabare aya fo ko barika aw ga mere ka se ka sabare bibulo tet lenge fenye ana be ko ka to sabare baraka ko diga hina suina ga ale ka on so nafani barakai amen nango yawe alleluia dogo ho ko ni kara christian ye ite hagli sigi wa ko karam wodi ga milla ni hagli sigi ka fe en korolo ko so be mo mitini onge daga tede takula fanate ni yame ko yawe ya famia nam ko Allah Yahweh ko Yahuwa Allahu Akbar Al-Aliyu Luya Al-Aliyu masami ko tanno Yahuwa Al-Aliyu aya wangula yani sabbihu ismu rabbih Allahu Akbar woli bi wolo ko alleluia la ilaha illa Allah sabi ko tanimbe aya to wangula tiempe kame jati ala ma ko tawa akorotara o go so peto ma wala bi bibulu ko de ebre kano de arabo kante jati ebre kano de ko so bege karamo re o nuni re la tole kon daji sururu fene bo bolo ko ala tolo karamo fene bo bolo ala tolo ko ni ya bara kibitu ga waru bo du man sura ibara tolo tolo dogo yahe atafe abo bolo ye karamo ngaba awe abo bolo ya famu yahi ba korolo wa mu ebrelo kui uba baraka ala to bara nat lege dafara o to ga waru bo kengenna o ma ko warmina ko yahi ga kene e bi yahi mi fo mu ebe kanu eto ul amu ngolo fo aba o fedu ngara to lo abu waru bo na le ka dia abu so wasa ta so wasa ani sheo me nane no fo ya la ko harami ya ve alleluia ya ve alleluia ala aso ni na prola aso ni senyala aso ni dawra ni da alleluia
son amma ala nafolo soro min barakna doma amin munu sona ma nafolo min para no ya gune ya dan mo de amin abida mo ay anga don don jena da to tan lahara jati o ni ora akona bane kuma numa akoni secret olo gundo olo ati gundo mo lo jati ala yo no ya sete ka karabo bayne ko so bege Zabura sura kebe ani sura biduru ya famia a secret a dalu sharata kono de a dalu anda ko sura na dawla ala yo dike be le bayne ma burkina sobe aya ya akatala nona Zabura sura kebe ani sura biduru som de David a be guna be secret jati kimma ko nyeki ke dawla moy ki tatte ya famia ki lebu ni ma so ki fa forkar de kabini yoroja a be wole kono mais to long parce que afata fe ala yo dike be le bayne ma aya kala ndono e kala ko so bege ko so andalo ke si dara ki deri kama ko sara anta kina anti arabu botiga wala fu dare jati akatuna budawle anti deli am ala deli ala ba son ko so bege anda nga fe de lakin rafiquna fil ilmi minhum Allah ako Muhammadu kallo minhum Kirtan kera mo bo kera munu mi loni yira le sebe kan loni yira kisa wode kan jati mo wode be kan fo korna le kono wal mu'minuna akoni mena bo fara minu hum bo kera jati yu'minuna bima unzila ilayka la hawla wala quwwata illa billah ayan segide yu'minuna bima unzila ilayka ako kirtan kera mo bo kera obi mena ni fenye min jira kan e Muhammadu mane Qur'anaye ko kirtan do ko cheno ko ko ka kirtan bugo munu ko chene bo wulo ngabo kera wa mo Qur'anale ko so bege ni Qur'anale noir sur blanc jati wa ma unzila min qablika Muhammadu o sura sura min jira ko e Muhammadu ya tapida wo fana jati wal muqimina salata minhum ko kirtan kera mo bo kera mi misiri jo kosobe ne bani fo ngani bi Qur'anale ko wal mu'minina salata minhum parmi les chrétiens mo bo kera won mi siri jo jati me ko karbo ko ke makata kirtan bugo me mun mi siri jo e bo ludo ay Qur'anale jati ay hadisa kolon toy arabu hasiru jati arabu ifadi yake ara kraka ka kitabu se kraka ka dine nyami kesa ni ko fe fadi yake lo bara ay ka toy ay Qur'anale arabu di chefo ame bo londo kira ka fisamania kira ka bunye alaka ka bunye korna ka bunye woni arabu to ke to wati buye nda arabu no ka furti jati al arab ashad kufra wa nifaq kosobe obi korna kono obi ala shami ta to ma ko shami no ka furti die do ko ka ana munafu ala ko arabu lo jati tanay wal mu'tuna zakata kum wa min jagaji minhum abikir ton chera wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir mo bikir ton chera o lara sirina kala bira kala ala fanana kosobe ulaika sanu'tihim ajran azima ulaika Muhammadu o kirtenu nu sa harbu tarfik se wakti Muhammadu doni kono amna jiri ko mo ka sarawla o ibara de jedo ko ina kirtenu no kai mo so na Qur'ana ma ka sirika jabo ni ala ko mi no ka sarado ma jati ebo lon tanay mais c'est d'entre eux qui sont enracinés dans la science. Les croyants qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font l'aumône, ceux qui croient en Dieu au jour dernier, voilà ceux auxquels nous donnerons bientôt une récompense sans limite. Sourate les femmes, 4e chapitre, verset 161 à 162. Suratul Maïda, afle, ayam bishiri nikele. Suratul Maïda, o fana nabila Isa ala deli ka dumuni ji aka mɔgɔw sura in tɔgɔ lara sabu a kuma b'a kɔnɔ jati nabi Isa ala deli jama min tun b'a ko o don jama nin ka ca Jésus Christ kosɛbɛ kɛ jama tun b'a ko sɔgɔma fɔ wula fɛ o ma dumuni kɛ a ko kalandenw ma a ka dumuni jama ninnu ma ka dumuni kɛ kalandenw ko dumuni t'an bolo koyi Jésus yɛrɛ b'o fara nabi Isa jati a ko dumuni t'a bolo cogo jumɛn na
jamani be an ko so ko wula fa ma dumuni ke kala non ko burum ba ambulo buru pun fla dron ani jigade nduru kamisa jamani dumuni dum chama bani be nabi isa no sisiye ayi buru fla nu mene ka jigade mene segira ka koro da sanfe ka tigi ala wul ebrela ka wul ebrela ka wul ebrela aya jigi yoro mina chama be dumuni ke fa dumuni toto jati Allahu akbar o secret auto fana long o do long sura in to lar olilla ko so be karamo wore bu daw bu mo lanu bon kon ka do yede to bani bu mo ka lo la no to dum so nga bu mo nga da yi lo fara ga da yi lo ga kunu ne ba do te e to ko do wole sa ga bu fi ji do bu ji de bu mo tanane bu ji la tajidanna ashada an-nasa ala le kale muhammadu ye ako wallahi yin kan ga buhina fi bina surli ke mora mo jugu dora de adawatan lil ladina amanu abike jugu ya siri mo puta mo jugu abu jugu ya siri mo ka munu ko libane alama al yahuda do bi suru ti don kira islamu komandai jati obe ko kirton kira mo do be islamu komandai ko so be alquran be kan afode kirtan wala fara kera an atonoma be kirtano ko muna ari barako islamo yo fana ko manai jati quran be kan afode wallazina ashraku abibe bo fara kera muni gara mushriku ye wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil alai kale tuguni ako nyin kare nga buyena ibina mo so kera fara tuguni mo mi ga kanu ga bunga gere kana mo ma muni ga islamo ye jati alladhina qalu munu ko inna nasara kun nasara parmi les chrétiens ya famia obi mo kanu mi islamo ye kala ba be ala fara fara kizo kera de islamo do ko ba do ye jati me ko be bugo e bo lo ni mi ya dim suni kire ñoo fa be dim ne ka bugo to ba na ya fle ele rele to ba kuntan jati ni tu ni ka dine ika dine ni ka fo ka de ika de ka si ka dine voler fay ko so be sera mi ya do kew do ke fiu esi ele tika dine re nyelo ko bo mo ngam mi ndiga mi e bo dro lo akone ay sawali tanay zalika bi anna minhum kisisina ako sabu ko kala maga babu sura o kere wa ruhbana to tulu bi sura ki ton kere wa annahum la yastakbiruna na to re bu yara ma kama jati ni ko ga fura yoro mena kirton mission mais cela me tama ma be en fait ga wajulu ni ka ko ma ko di kala mo do bo re bu yakma kan ma ko so bege ko ce ko numa kala ko ma tar ba digura amma ko arabu fa foro amma ko arabura amma ko arabu le fa kira bunye dron kama amita ikika alkawa flage jati kira boni an alkawa boni ara arabu tebe babie jati anu kote ko so bege ya famia o danga donu ko so be kira bo lo ko danga donu ko so be kira bunye le boka koni aw kira ti arabu ire fana kira lasili ire fana shabara le jati ami o fana le somi dana to fana long o ta long kanai wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli akuni kirtan no yi menike min jira kana muhammadu ma no ya me ko ma me korona kala to mina tara ayunuhum tafiddu min ad-dami ako alakira ibo nyeki sawji obi jati bima arafu min al-haq o yi bi famu ga bo ke mana korona kono ko kirtan do bi ni korona kala ka korofote fa yi bi ko sobe o ba so mo jera o te oto jera do otei ibi arabu jello ni ka ko nan kana fu abu kasi ka kafiri habtana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ole karanyo badara mo golo habu kasi taso kafiri ko sobe abajali tu ma wa arabu lo atara mi jarmete wa ale jatilo ani do yinga ni hiji ka badro yiti du jarmena kullu magana ka bara ku ka sangam jimi ko do bina tobla kuna shara ku ga ka hu wane ka ai kana ga o ki du sangam ji ko nan ala ke ala be abulo de ki mine kilima ka sahabo ki fa for ka jarmena ati ina ko nyina manke aba jahili wala mai
o ya barajuru tigɛ zanzam ji le la k'a ko zanzam ji la a zanzam ji le min magan k'a sa u y'a ko n'ale le masa jahanamɛ la a ma ko ɲuman kɛ Aba jali ka bon yɔrɔ o y'o de kɛ ɲɛgɛn o y'o de kɛ magan bɔgɔ yɛrɛ an bɛ taa bɔgɔ kɛ yɛlɛ arabu ma o parce que ko kafiri tunu parce que olu yɛrɛ fana kafiri olu a ye ko ɲuman kɛ dɛ silibaba caman t'a don arijinɛ na koyi ne ma ɲuman kɛ dɛ a y'a dɔ don a kɔni bɛ dɔ kɛ maa t'a don dɛ hijiba t'a don dɛ a ye ɲuman kɛ a ye cɛ fɔ mɔgɔw ye a ye namara dabila a ye soni dabila a ye mɔgɔ ka hakɛ d'u ma latimɔdenw ka nafolo dun a y'a to yen farafin musow cɛ bɔra k'o to yen a y'o namara k'u ka lu bɔ sow la k'a bɛ n'o furu k'o furu ka tila k'o furu sa ka lu ni k'a ta ye k'a feere lajiba bɛɛ caman bɛ kɛ k'o kɛ yan kosɛbɛ o ka baara don ka muso ni cɛ bana muso nɛnɛ k'a ta bari mɔgɔ bɛ lu de la ne na lu sɔrɔ ka muso ni gɛn ka bɔ yen n'a sɛbɛn karamɔgɔ ye ko laji k'a bɛ taa laji juma laji fa fɔlɔ karamɔgɔkɛ fa fɔlɔ laji b'a bɛɛ karamɔgɔkɛ b'a bɛɛ a bɛ taa don arijinɛ mana a ye komi k'e ma ye wa e mun wajulu ka kan heyi se tɛ mɔgɔ ni a ye an ka ca koyi an tɛ sa ka ban sisan i dɔ sara dɔ bɛ wuli dɔ sara dɔ bɛ wuli an mako sara hali ka sara kabini sisan taa n'a ye yaquluna rabbana amanna ko chrétien ninnu n'o ye kɔrɔla kalankan mɛn u b'a fɔ ko anw tigɛla anw limaniyara faktubna ma'a shahidina ala anw sɛbɛ k'a fara sira ɲɔgɔn kan jaati ya rabbana amana bima anzalta fatabana rasula faktubna ma'a shahidin olu b'o de fɔ ko chrétien b'o de fɔ kosɛbɛ kɛ mais n'ale bible ka kan ko de heye cɛ ni chrétien de koyi bible bɛ kalan n'a yɔrɔ la i tɛ hakili sigi wa taa n'a ye wa ma lana la nu'minu billahi ko mun de bɛ anw na anw tɛ limaniya ni ala ye wa ma ja'ana min al haqqi ko mun bɛ anw na anw tɛ limaniya ni fɛn min tiɲɛ n'a nana anw ma ko mamadu yɔrɔ wa natma'u an yudkhilana rabbuna parce que anw de bɛ fɛ anw tigi ala k'an don arijinɛ na mun na bɛ sɔn kuranna ma mun na aw bɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ mun na bɛ sɔn bibiliw ma ma alqawmi salihina ka fara mɔgɔ kan mun ye mɔgɔ ɲumanw ye aw bɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ maa ma sɔn bibiliw ma a don jigira le tawrata jigira injila jigira ma aw ma sɔn a bɛ don arijinɛ kɔnɔ min chrétien minnu fana b'a tun k'a fɔ ko mun na olu tɛ sɔn kuranna ma ka sɔrɔ a bɔra ala de fɛ ka na o kɔrɔ ko ni min ma sɔn ni ma sɔn ni ma i tɛ arijinɛ sɔrɔ fa asabahumullahu bima qalu a ko kosɔn ala bɛna o chrétien ninnu sɔn fɛn na o ye fɛn min fɔ a n'o ye fɛn min baara jannatin tajri min tahtiha al-anhar a banna ko chrétien ninnu ka arijinɛ o ka dɔwɛrɛ ye arijinɛ de ye arijinɛ min jibi boli a kɔnɔ ala de ko ten ko ye ko chrétien ninnu olu chrétien ale ala b'o don arijinɛ kɔnɔ an m'a fɔ a k'o ti don ala k'ale b'o don ko ka sara ye arijinɛ de ye mais a fɛn tɛna bɛ e yɛrɛ butigɛ kɔnɔ e yɛrɛ e ma a ye sabali dɛ a ye taa haya filɛ dɛ mais aw ni ko a tɛ haya ninnu yira de wa a tɛ haya ninnu filɛ karamɔgɔ a ye segin ka bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna khalidina fiha ala ko b'o to arijinɛ in kɔnɔ wa zalika jazaa'ul muhsinina a ko mɔgɔ ye ɲuman kɛ ala ka b'i sara ni arijinɛ de ye wallazina kafaru mun kɛra kafiruw ye kazabu bi ayatina ka hadisaw kalan ka kuma wɛrɛw kalan bukhariw n'a ɲɔgɔnnaw o kɛra kafiruw ye ka baara ka kumakanw ma ala ko di dɛ ulaika ashabul jahim a ko olu ni jahanamɛdenw ye wallazina kafaru wa kazabu bi ayatullah a ko a minnu bana kuranna ma ka ban nin jira tɔrɔ tama ka kuma ɲɔgɔnna wɛrɛw fɔ ka nkalon tigɛ a la kira kan ko kira ye nin kɛ kira ye nin kɛ e kira mɔgɔ bɛ e y'o kira kan o kira kira kan dɛ aw ni ala cɛ kira ye tile 40 saraka bɔra ɲuman to ye ala min ka nkalon tigɛ hadisa la ko kira tora lɔnà seli la ko o seli wa ko nana yɛrɛ kira kan nkan ka sɔrɔ kira bɛ so juru la ko kira b'a ala ko jibila ka taa fɔ ye ko kira ye kunkolo ye bilahi ni kunkolo ni den in bɛ na ko mi ka kiraya bɔra yes a bɛna kan mun wa la hawla wala kira bɛ seli la ala ka seli kira mɔden ka yira a kan ka to sujuru la o k'a fɔ ko kira kana kun bɔ sujuru la a ka seli bila mɔden kama e ni ala karamɔgɔ ni a yɔrɔ jumɛn na a bɛ se nkalon na dɛ wa kazabu bi ayatillahi ni hadisa le ama bi bukhari kɔnɔ ko aba fatima yɛrɛ walakale ten a lakolo ka sahabaw sigi ten ka yɛlɛma ko cogo ya sahabaw ra o bɛ laban ko a bi bukhari kɔnɔ de koyi
hal sana ngana sasa nere ayambo kakala me kuma makotara wala yafu la kabla abi bukhari no kono bukhari ni sebe pamba fatima tu ko atuma ire walaka karo jaman nyefe sahabawo nyefe ka jenma ko to yira ora aw yira ni alache chini chenyo ndi chere mais aw be o kitabul ko bi ko bukhari dina wala aw ni ala ngaus mago sarala wa kasabu bi ayatullah jahannam direct ay ni ka tu ana korna fule Tu constateras que les hommes les plus hostiles aux croyants sont les juifs et les polythéistes. Tu constateras que les hommes les plus proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent « Oui, nous sommes chrétiens ». Parce qu'on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Tu vois leurs yeux déborder de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au prophète, à cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui. Ils disent « Notre Seigneur, nous croyons. Inscris-nous donc parmi les témoins. » Pourquoi ne croyons-nous pas en Dieu et à la vérité qui nous est parvenue? Pourquoi ne désirerions-nous pas que notre Seigneur nous introduise à la compagnie des justes? Dieu leur accordera en récompense de leur affirmation des jardins où coulent les ruisseaux. Ils y demeureront immortels. Telle est la récompense de ceux qui font le bien. Quant à ceux qui n'auront pas cru, ceux qui auront traité nos signes de mensonges, voilà ceux qui seront les hôtes de la fournaise. Surat la table servie, 5e chapitre, verset 82 à 86. Zahibo ini zahibo, azhabo ila Allah. Zahibo ini zahibo, azhabo ila Allah. Zahibo ini zahibo, Roma kali bita. Azhabo ila Allah. Roma kali bita ala lefe. Zahibo ini zahibo, Roma kali bita. Zahibo ini zahibo, azhabo ila Allah. Zahibo ini zahibo, azhabo ila Allah. Zahibo ini zahibo, azhabo ila Allah. Nabi Abraham le père de la azhabo ila Allah. Tara ne yetama bae, nebi tama sabai ngaso, ale tara ayetama bae, anatama sabai ngaso. Zahibo ini zahibo, anda kata ala nofe. Azhabo ila Allah. Zahibo ini zahibo, azhabo ila Allah. Ayato angata masabai ngaso. Ayato angata masabai ngaso. Zahibo ini zahibo, angata ala fe. Azhabo ila Allah. Zahibo ini zahibo, azhabo ila Allah. Ala fe kabli sisa sani ala kana nofe nantara ala fe kabli sisa kabla sani ala kana nofe yati ala nani an nofe o mai an tani an bere so yi ametra nga ero kunje rola so ba question jabi karamo do ala imran kono ayam bisigi ni ayan saba mu furai mamadu afo amanna billahi afo moyo ko on beli minani ala kelen pay wama unzila alaina on min jira ga di awma on limani rama wama unzila ala ibrahima mamadu ko min jira abrahama ima ayi wala foti no nabi abraham kono abraham na fa ya gen ko bonga so fa jurni maliya abraham ko babama ako ini zahibu ila allah sayahadini ala kana ko min jira abraham kale limani rama wa ismaila min jira ismail ma ala kana ko ale sonama wa ishaka min jira ishaka ma kira ko ale limani rama wa yaquba min jira nabi yaquba ma israel
kira ko alimanira Israël fana mo to lo Israël dugu ta koro fana ta koro lo ato ko Yakuba mais ayi ko do le ken ani ala che ala ya to ko Israël jati Israël ko gunu marabaga abora abenge fabina ala yi secret do dama secret na ya bara sagaw ni bawra sagaw ni bawu chaya ala yi secret dama nabi Yakuba na ya yiru bo ka ke jiwra ni sagaw ya mi ala bi sagaw ni wolo ko chaya jati o secret ba bolo mi ka bina ala yi meleke do bula kana essayer ka fle na so rabsa gundo mara jati meleke ni na no fe sa ka secret ndi ama secret ndi an meleke karla nyona mais meleke ya ke mogoy kana way bundur na mene kabne soufer nabi Yakuba ni meleke bi bundur na meleke ni mogo fo soma shima sika shibe akone meleke dugu ya dugu gera meleko kama ako mbala meta dugu gera Yakuba ko wonje bula koy atabla kana soro ka ndarabo sisa ko ngi bula e jibla ne ba ngele abutela firgarale ako ko ka sabara ka lebla ako bonni ko ngi bula e binna muduma ako ba ke to yidi akala to Yakuba jati melaka ko ma ko i to ti wetu ko Yakuba bi ko biye sabo i keleke ni ala yi sira ara awayi gundo mara ito na wero ko Israël jati nabi Yakuba to wol to fle Israël o to le dalba ka dugura so to fara ko lo o talo atini fara lo abel ba ko Israël abu mo jibi le kera yonna ko bani Israël kan ko bani Israël kan o talo le jo ay na ngaw kara ay mala dabla o ay na maw kara jati ako mi yedi Yakuba ma sonama wala asbati min jira ka somo ma wala akumina wala asbati joni Yakuba ka din jinje tan fula jati nabi Yakuba ka din tan fula ala kira ko min jira numa sona bema kosobe wa ma utiya Musa wa Isa ala ko min jira Moïse ma ala kira ko te boy akira le ko te kul amana billahi wa ma utiya Musa wa Isa ako fe min jira Moïse ma la Torah kira ko ale sonama fe min jira Isa ma zikri évangile kira ko sonama mais aw ka ti so ma salama aw ka ti so kira ka ale sona aka kira yumai akone balbara ma lahara akone uta do bolara ha madu te tina ma ba kira ko madu la ala to te ma da kira ngo bimina akone anyu kala na madu hay madu namna madu madu tinaide atitai akibe bi che ko madu kati ko na so na me so na mo tanai wan nabiyuna min rabbihim ala kala ko na iman na ala minje umma ka boti ala yoro ala kala ka asuna isabu bema aka wason tawatan ni la nufarriqu baina ahadin minhum ko ala ti mo boki do ni nyon kira jati ala kira prenno ni nabi saka wolo sira ala ba fete ka faina ko danse jati wa nahnu lahu muslimun awa ko awun nara nimbe la jinani l'islam we ومن يبتغي غير الإسلام دينا كما ابن الهاني المان كما يسا فلا كن مؤمن إسلام الإسلام يرى قرلو أتالو منو فرا إجلاتي أنا منو جاتي أكون من الإسلام ويه ni مؤمن مبورا نوكا دينا كروكا دينا نورا يني إبا الإسلام ياه هم كايله بالله يتي أنا قرلو أمولي جاتي أمولي جماعة كرا نبي ملوا مولي كله Muhammad ko tira ina Musa Isa nunu min be ko Yakuba ni Isa nu ako nunu islamawiye ni mo min bora nunu ka dina kono ka dina nyon wore kriye kiba ka islamay ko mun ga te falan yuqbala minhu ala ko tafe jati wa huwa fil akhirati min al khasirin ako bo etira mo bukaru kama ako lahra ibunina jati sadun bukaru karawo ai ma muslimin kana ma fiki kara wala sumami kara wala gidadi kara ma da sikuri shikara mani shikara akunu ni islamu abini mbere la kiraka me kala mo munti banawo ko kali buruto do kala le kalkira ka ngal ka sala yela da kuma ka di samaye isa ka di samaye amana ko galo mawda akone hadisa ko yi galo yi pe warna kelempe abdina be nyefo kayfa yahdillahu qauman kafaru ala bena mo kana toj ma ko bra shaka mun kala kafiru yele ba'da imanihim aw kene ko ka qur'an kan kame ta ayan bra jeninye ta sona aw na bantuni ala be aw kana tujma wa shahidu anna ar-rasula haqqun aw le shirila ko ala kala ko yi
وجاءهم البينات كوكلا أو من بغلي والله لا يهدي القوم الظالمين من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمين مؤمن من جبلا على قاتي كنا ظالمون على اللي ورمين جي نمكن تكناي على قاتي كنا كي جبي مغول أولئك جزاؤهم أكو أخر موقع سراك أن عليهم لعنة الله أكو